हेलो स्टूडेंट आम चैनल को आपण मानक पुणी थे स्वागत आशा करी आपण मैंने भलरे थे। आज सेसन रे आमे साधारण अशुद्धि संपर्क में देखा जहाँकि दशम श्रेणी ओडिया ग्रामर बही रे रही। चलतु आम टॉपिक उपर को जीवा ना केतेक ठारे अशुद्ध शुद्ध संपर्क में दि जाइए केतेक शब्द ताकू आमे गोटे गोटे करी देखिबा। कौन कही ना कहवा और लेखिबा मध्यरे व्यवधान बहुत बेसी कहवा और लेखिबा मध्यरे व्यवधान बहुत बेसी। आमे जानिछंती मातृगर्भरु जन्म हैला मात्रे छुआटी कुआ कहे अभ्यास बल कथा कही शिखे विद्यारंभ बयस बेलू से अनेक कथा कही जानी थाए पाठ पढ़ी से शब्द गुड़िकर शब्द रूप जानी भाषार कथित और लिखित दुईटी रूप अच्छी आमर कौन भाषा रे कथित और लिखित दुईटी रूप अच्छी आमे कौन जन्मरू फास्ट जो गोटे छुआ जन्म हुए से कुआ बोली कहे तापर धीरे धीरे से भाषा शब्द भाषा शिखी थाए। आमर ये जो भाषा दुई प्रकार अच्छे गोटे कथित भाषा और गोटे लिखित भाषा। देख पिला माने आमे तो कहउचंती भाषा ना ता बहुत सहज रे कहि दउचंती किंतु ताको एतले लेखिबा तार शुद्ध रूप लेखिबा पई हमको बहुत कष्ट होई थाए कोटा ठीक कोटा भूल आमे सेटा भूल करि बसि थांती। जेमिति आमे कहउचंती कृषक कृषक कहउचंती कहि दउचंती किंतु एटा स तो आमर तीन प्रकार अच्छी केउ सह बसिबो ता आमे केवल लेखिले ही जानि परिबा शुद्ध अशुद्ध संपर्क रे। सेहीपरि कही कि पाठ न पढ़ी व्यक्ति केवल कथित रूपटी ही जाने सीना किंतु शिक्षित व्यक्ति कथित और लिखित उभय रूप को जानी थाए जड़े शिक्षित व्यक्ति तार कथित और लिखित उभय रूप को ही जानी थाए। उदाहरण स्वरूप गणेश गोटे शब्द एथिरे थिबा सटी तालव्य स कि मूर्धनेश कि दंतेश मध्य केउठी ठीक ताहा पाठुआ व्यक्ति ही सठिक उत्तर दे पारिबो किंतु अशिक्षित व्यक्ति तार ठीक उत्तर दे पारंती नहीं। आम भाषा रे व्यवहृत अनेक शब्दर ठीक रूप आमे जानूना आम भाषा रे जो केतेक शब्द व्यवहार करा जाउची तार ठीक रूप आमे जानूना ठीक रूप न लेखिले भाषा अशुद्ध हेबो जदि आमे ठीक रूप न लेखुचंती तबे भाषा हमर अशुद्ध हेबो। आम ओडिया भाषा तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक आदि अनेक शब्द संभार रे पुष्ट शब्द गुड़िकर व्यवहार बेले बेले केतेक साधारण अशुद्धि परिलक्षित होता है। ये शब्द गुड़िकर व्यवहार रे बेले बेले केतेक साधारण अशुद्धि परिलक्षित होता है। यही अशुद्धि अनेक प्रकारर ये जो आमे जो शब्द लेखुचंती ता बेले केतेक अशुद्धि से देखा दे थाए से अशुद्धि गुड़िक मध्य केते प्रकारर गोटे है वचनगत लिंगगत विशेष्य विशेषणगत नत्व विधिगत सत्व विधिगत यही सब कारण अशुद्धि देखा देउची। संधिगत अशुद्धि समासगत कृदंतगत तद्धितगत बनानगत अशुद्धि कोठी देखा दूची कोठी लिंगगत अशुद्धि देखा जाउची कोठी विशेषण विशेष्य अशुद्धि देखा दूची नत्व विधिगत अशुद्धि कोठी देखा जाउची सत्व विधिगत अशुद्धि कोठी देखा जाउची। तो एहीपरि ही आमर अशुद्धि देखा जाउची। अशुद्धि शब्द गुड़िक शुद्ध रूप से जानिले भाषा सरस और सुंदर होता है। चलतु आमे देखिबा केतेक अशुद्ध को आमे शुद्ध केमती भाव में लेखिबा। देख ये बनानगत अशुद्धि देछि गोटिए पिंपुड़ीटीए आमे यह कहबा कि गोटिए पिंपुड़ीटीए आमे जदि कहबा गोटिए पिंपुड़ी कहबा नहले कहबा पिंपुड़ीटीए सेपरि प्रत्येक लोक माने प्रत्येक लोक तो पुणी लोक माने कौन नाई प्रत्येक लोक जदि हब प्रत्येक लोक हब नहले हब लोक माने जनता मानकर कौन जनतार हब ता हब शुद्ध सबु छात्र माने सबु छात्र माने यह तो अशुद्ध लगुच ना सबु छात्र हेब नहले छात्र माने सबु बही गुड़िक सबु बही हब नाई तो बही गुड़िक हब यहीपरि भाव में ये आमे अशुद्ध को शुद्ध करिपरिबा। सेपरि लिंगगत अशुद्धि रे देछि सुकेसिनी यहाँ गोटे अशुद्ध याको आमे यार शुद्ध होची सुकेशा यहाँ गोटे लिंगगत अशुद्ध माने याको सुकेशा यार स्त्रीलिंग करके ताको सुकेसिनी कर देछि किंतु ताहा शुद्ध नुहे शुद्ध होची सुकेशा। वैश्या तार शुद्ध होची वैश्या। सेपरि विशेष्य विशेषणगत अशुद्धि विशेष्य और विशेषणगत अशुद्धि केतेक रही आमे देखिबा। अधिक्यता हम कि नाई अधिक्यता आमे कोठी लिखिबा ना आधिक्य लिखिबा। उत्कर्षता लिखिबा कि नाई उत्कर्ष। ऐक्यता ऐक्य कार्पण्यता
कार्पण्यता तो लिखबानी कार्पण्य नहले कृपणता। पाटवता पाटव नहले पटुता। पूज्यास्पद देख पिला माने पूज्यास्पद हेनी पूजास्पद आम कौन नर्माली पूज्यास्पद नाई पूज्यास्पद नाई पूजास्पद। संक्षिप्तरे संक्षेपरे संक्षिप्तरे जोटा आम लिखुंट कही दूसरी संक्षिप्तरे उत्तर दियो संक्षिप्तरे नाई सेटा संक्षेपरे। सावधान सहित सावधानता सहित तार शुद्ध होउची सावधानता सहित। सौजन्यता तार कौन हम शुद्ध रूप ना सौजन्य बा सुजनता। ये गला आमर केतेक विशेष्य विशेषणगत अशुद्धि रही। नत्व विधिगत अशुद्धि नत्व विधि कौन आम पढ़ीचे जोटा कि न स्थान न हुए ताहा होची आमर नत्व विधि। तार केते नियम संपर्क भी आम आलोचना करछन्ति। आम माने पढ़ीना देखिना भिडियो ताहले अच्छी आमर डिस्क्रिप्शन रे मध्य मु यार लिंक प्रोवाइड करदेवी आपण माने देखिपारे। चैनल को विजिट करके नत्वविधि संपर्क में देखिपारे। नत्वविधि मु गोटे वीडियो अपलोड करछि। चलतु नत्वविधिगत अशुद्धि देखा। कृष्ण कृष्ण सतले न फड़ा हम कि नाई कृष्ण न फड़ा हम कृष्ण हम ये। अपराह्न ये सब न फड़ा देछि किंतु सब न फड़ा हम न फड़ा लगे। पूर्वाह्न ये सब पूर्वाह्न हतले न हम। क्षुण्ण क्षुर्ण। विष्णु विष्णु बर बर हसैकारे सर न फड़ा सर न फड़ा हसकार विष्णु ये न फड़ा देछि। गुड़िक सब न फड़ा देछि किंतु ये सब न हम सेपरी। सत्वविधिगत अशुद्धि सत्वविधिगत अशुद्धि सत्वविधि कौन आम जोटा कि दंतेश जगार मूर्धनेश जो थाए ताकू आम सत्वविधि कहवा। देख ये आविष्कार देछि आविष्कार दंतेश देछि किंतु यह मूर्धनेश हम आविष्कार। परस्पर एठारे स्प मूर्धनेश देछि किंतु यह दंतेश हम। पुरस्कार पुरस्कार रे सटा कौन हम दंतेश। परिष्कार रे शुद्ध रूप रे कौन हम ना मूर्धनेश हम। विषम ये दंतेश देछि किंतु एटा मूर्धनेश हम। विसर्ण एठी विसर्ण स ठीक अच्छी बाकी जो रेफ देछि न रे ताहा रहिबो नाही। विसर्जन एठारे मूर्धनेश देछि यह दंतेश हम विसर्जन। सुषमा एठी दंतेश देछि किंतु मूर्धनेश हेबो। एहीपरि आमर शुद्ध रूप रही। नत्वविधिगत सत्वविधिगत शुद्ध रूप रही। संधिगत शुद्ध रूप केते देख। उज्ज्वल उज्ज्वल एमती हम कि जर बफड़ा दी दीची खाली नाई जज ज तापरे बफड़ा ळ उज्ज्वल। गणेश ये मूर्धनेश देछि किंतु यह तालबेश हम गणेश। गिरीश गर हटसैकारे र दीर्घईकारे तालबेश गिरीश। दिगंबर दर हटसैकारे गंबर दिगंबर नुहे दिगंबर। सेपरी दुरावस्था बा दुरावस्था बा दुरावस्था एटारे कौन हम ना दुरावस्था दुरावस्था हम हर्षकार हम दुरावस्था दूरा नुहे दूर दुरावस्था। निर्जन निर्जन दीर्घईकार देछि किंतु यह हसईकार हम शुद्ध रूप। नर हर्षईकार ज वर्गे जर रेफ न निर्जन। प्रत्येक प्रत्येक नुहे प्रत्येक तर एक जियो फड़ा क प्रत्येक। तर प्रत्यय नुहे प्रत्यय प्रत्यय नुहे प्रत्यय एठी एकार देछि एकार रहिबो नाही। सेति बागदेवी बागदेवी जहाँ को आम सरस्वती कहते बागदेवी नुहे बागदेवी। मनोभाव मनोभाव नाही मनोभाव। पिला माने गोटे मिनिट के रही जातु। सेपरी रजगुण रजगुण नहीं रजोगुण ज वर्गे जर ओकारे। संन्यास संन्यास एमती हेनी न तरे न फड़ा झील फड़ा आकारे संन्यास। षाण्मासिक स एठारे दंतेश देछि किंतु एठारे मूर्धनेश हम षाण्मासिक। सूर्य पराग नुहे सूर्यो सूर्यो पराग हर्षकार हम।
ସେପରି ସମାସଗତ କେତେକ ଅଶୁଦ୍ଧି ଦେଇଛି। ଅହର୍ନିଶି, ଏଟା ଅହର୍ନିଶି ନୁହେଁ, ଅହର୍ନିଶ। ଅହୋରାତ୍ରି, ଅହୋରାତ୍ରି ନାହିଁ, ଅହୋରାତ୍ର। ଦିବାରାତ୍ରି, ଦିବାରାତ୍ରି ନୁହେଁ, ଦିବାରାତ୍ର ହେବ। ନିର୍ଧନି, ନିର୍ଧନି, ଧନି ନିର୍ଧନି ନୁହେଁ, ନିର୍ଧନ। ଯେପରିକି ରୋଗୀ, ନିରୋଗୀ, ନିରୋଗୀ ନାହିଁ, ନିରୋଗ। ସେପରି ଧନୀ, ନିର୍ଧନୀ ନୁହେଁ, ନିର୍ଧନ। ନିର୍ଦୋଷୀ, ନିର୍ଦୋଷୀ ହେବନି, ଦୋଷୀର ନିର୍ଦୋଷୀ ହେବନି, ନିର୍ଦୋଷ। ନିରପରାଧୀ, ସେଟା ନିରପରାଧୀ ହେବନି, ନିରପରାଧ, ନିରପରାଧ। ନିରୋଗୀ, ଏ ଦେଖ ନିରୋଗୀ, ନିରୋଗୀ ହେବନି, ନିରୋଗ। ନିରୋଦ, ନିରୋଦ ନୁହେଁ, ନିରୋଦ। ଶଶିଭୂଷଣ, ଶଶିଭୂଷଣ, ଏଠି ତାଲବେଶ ଦୀର୍ଘଇକାରେ ଦେଇଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଲବେଶର ହର୍ଷଇକାରେ ହେବ ଶଶିଭୂଷଣ। ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଲେଖି ଲେଖି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଲେଖି ଲେଖି ପଢ଼ିଲେ ତାହା ଆପେ ମନେ ରହିଯିବ। ତାପରେ କୃଦନ୍ତଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି କେତେକ ଦେଇଛି। ଅଧୀନସ୍ଥ, ଏଟା ଅଧୀନସ୍ଥ ହେବନି, ଆମର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ହେବ ଅଧୀନ। ଅନୁଗୃହ, ଅନୁଗୃହ ନୁହେଁ, ଅନୁଗ୍ରହ ହେବ। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ, ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ, ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟତ ହେବ, ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ। ଗୃହୀତ, ହରେ ହର୍ଷଇକାର ଦେଇଛି, ଦୀର୍ଘଇକାର ହେବ, ଗୃହୀତ। ସୃଜନ, ସୃଜନ, ଏଠି ସର୍ଜନ ହେବ, ସୃଜନ ନୁହେଁ, ବର୍ଗେଜରେ ରେଫ୍ ନ, ସର୍ଜନ। ତାପରେ ତଦ୍ଧିତଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ଦେଇଛି। ଆବଶ୍ୟକୀୟ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆମେ ଲେଖିବାନି ଆବଶ୍ୟକୀୟ, ତାର ଶୁଦ୍ଧ ହେବ ଆବଶ୍ୟକ। ଆରକ୍ତିମ, ଆରକ୍ତ ବା ରକ୍ତିମ। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳମୟ, ତାହା ଆମେ ଲେଖିବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ। ଏକତ୍ରିତ, ଏକତ୍ର। ଦାସରଥୀ, ଦାସରଥୀ ଏମିତି ଲେଖାଯିବ, ଥ ତଳେ ଯେଉଁ ହର୍ଷଇକାର ଆମର ରହୁନି, କେବଳ ଏହା ଧ ଆଉ ଥ ତଳେ ଏହିପରି ଦେଇପାରିବା ଆମେ ହର୍ଷଇକାରେ। ଦାସରଥୀ ବା ଦାସରଥୀ ଏହିଭଳି ଲେଖାଯିବ। ପୌରୋହିତ୍ୟ, ଏଇଟା ହେବ ପୌରୋହିତ୍ୟ। ଭୌଗୋଳିକ, ଏଇଟା ଭୌଗୋଳିକ। ବନାନଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ସେହିପରି ଆଉ କେତେକ ରହିଛି। ବନାନଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଅଞ୍ଜଳି, ଅଞ୍ଜଳି, ଳର ହର୍ଷଇକାର ହେବ ଅବସର୍ଣ୍ଣ, ଅବସର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଅବସନ୍ନ। ଅନୁସୂୟା, ଅନୁସୂୟା ଏପରି ନାହିଁ, ଅନସୂୟା, ଅନସୂୟା ଏପରି ହେବନି, ଅନସୂୟା ହେବ। ଅନୁଦିତ, ନର ହର୍ଷଉକାର ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନର ଦୀର୍ଘଇକାର ହେବ। ଅସ୍ତମାନ, ଅସ୍ତମାନଟା ହେବ ଅସ୍ତାୟମାନ। ଅପଦସ୍ଥ, ଅପଦସ୍ଥ ନୁହେଁ, ଅପଦସ୍ଥ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଦେଖ ଏଠି ଭର ଦୀର୍ଘକାର ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭର ହର୍ଷଉକାର ହେବ। ଅଭଢ଼ା, ଆମେ କେବେ କହିବା କି ଅଭଢ଼ା, ଅବଢ଼ା, ଅବଢ଼ା। ଅମିୟ, ମର ଦୀର୍ଘଇକାର ଦେଇଛି, ହର୍ଷଇକାର ହେବ। ଅନୁବାଦିତ, ଅନୁବାଦିତଟା ଆମର ଅନୁଦିତ ହେବ, ଅନୁବାଦିତ ନୁହେଁ, ଅନୁଦିତ। ଅପରାହ୍ନ, ତଳେ ନ ଫଳା ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ନ ଫଳା ହେବ, ଣତ୍ଵ ବିଧିଗତ ଆମେ ଅଶୁଦ୍ଧିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅପରାହ୍ନ। ଅଭ୍ୟୁଦୟ, ଅଭୁଦୟ ଦେଇଛି, ଏଟା ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେବ। ଅଭିଳାଷ, ଅଭିଳାଷରେ ଏଠି ଦନ୍ତେଶ ଦେଇଛି, ମୂର୍ଧନ୍ୟଷ ହେବ। ଆରତିରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ଦେଇଛି, ତର ହର୍ଷଇକାରେ। ଆନୁଷଙ୍ଗିକ, ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ'ଣ, ଏଠି ସଟି ଦେଇଛି ଆମର ଦନ୍ତେଶ, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ଧନ୍ୟଷ ହେବ, ଆନୁଷଙ୍ଗିକ। ଆଶିଷ, ସେହିପରି ସର ତାଲବେଶର ହର୍ଷଇକାର ହେବ, ଏଠି ଦୀର୍ଘଇକାର ଦେଇଛି, ଆଉ ମୂର୍ଧନ୍ୟଷ। ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆଶୀର୍ବାଦ କିରେ ନା ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆ ତାଲବେଶର ଦୀର୍ଘଇକାରେ, ବର ରେଫ ଆକାରେ, ବାଦ, ଆଶୀର୍ବାଦ। ଉପଯୋଗିତା ବା ଉପଯୋଗିତା, ଉପଯୋଗିତା ଏମିତି ଦେଇଛି ଦୀର୍ଘଇକାରେ, ଏଟା ହେବ କ'ଣ, ଉପଯୋଗିତା ହେବନି କି ଉପଯୋଗିତାର ଦୀର୍ଘଇକାର ହେବନି, ହେବ ଉପଯୋଗର ହର୍ଷଇକାରେ, ଗୀତା, ଉପଯୋଗିତା, ଗର ହର୍ଷଇକାର ହେବ ଏଠାରେ। ଉପ ହେବ, ଉପ ନୁହେଁ, ଉପଯୋଗିତା ନୁହେଁ, ଉପଯୋଗିତା। ଉହ୍ୟ, ଉହ୍ୟର ଏଠି କ'ଣ ଦୀର୍ଘଉକାର ହେବ, ଦୀର୍ଘଉ ହେବ, ହର୍ଷ ଦେଇଛି, ଦୀର୍ଘଉ। ଉଣା, ଉଣାରେ ବି ସେମିତି ଦୀର୍ଘଉ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ଏଠାରେ ଦେଖ ଦୀର୍ଘଉ ହେବ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଆଉ ବ ଫଳା ରହିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଧର ରେଫ, ଆଉ ବ ଫଳା ରହିବ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ଋଣଗ୍ରସ୍ତ, ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ନୁହେଁ, ଋଣଗ୍ରସ୍ତ। କାଳନ୍ଦୀ, କାଳିନ୍ଦୀ, କାଳନ୍ଦୀ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ହେବ କାଳିନ୍ଦୀ, ହର୍ଷଇକାର ରହିବ। କୃଷ୍ଣ, ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଣତ୍ଵ ବିଧିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧିରେ କୃଷ୍ଣ ନ ଫଳା ରହିବନି, ନ ଫଳା ହେବ।
ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ ଓକାର ରହିବ। ଗ୍ରାହକ କିରେ ଆମର ଗ୍ରାହକ ହୁଏ। ଜଗନ୍ନାଥର ଠିକ୍ ସ୍ପେଲିଂ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ନରେ ନଫଳା ଆକାରେ। ଯମ, ଏଠି ଜଟା ବର୍ଗେଜ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଅନ୍ତସ୍ଥ ଜ ହେବ। ଜନ୍ତୁପତି ବି ଏଠି ବର୍ଗେଜ ହେବ। ଜନ୍ତୁପତି ଆମର ଶିବଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଜନ୍ତୁପତି। ଜୀବିତ ବର୍ଗେଜର ଦୀର୍ଘଇକାରେ ବର ହର୍ଷଇକାରେ ତ ଜୀବିତ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ଏଠି ଖାଲି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଦେଇଦେଇଛି, ଜର ଐକାରେ ଷଷ୍ଠ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ। ତ୍ରିଭୁଜ, ତର ହର୍ଷଇକାରେ ର ଫଳା ହର୍ଷଇକାରେ ଭର ହର୍ଷଉକାରେ ତ୍ରିଭୁଜ। ତ୍ରୁଟି, ତର ରୁ ଫଳା ହର୍ଷଉକାରେ ଟି, ତର ରୁ ଫଳା ଟହସିକା ଟି ବା ତର ରୁ ଫଳା ହର୍ଷଉକାରେ ଟି ତ୍ରୁଟି ହେବ। ଏଇଠି ଭୁଲ ଦେଇଛି, ତର ରୁ ଫଳା ହର୍ଷଇକାରେ ଏଟା ଖାଲି ଭୁଲ ନା, ତର ର ଫଳା ହର୍ଷଉକାରେ ଆଉ ଟର ହର୍ଷଇକାରେ ବା ଦୀର୍ଘଇକାରେ ଯାହା ବି ଲେଖିପାରିବ। ତର ରୁ ଫଳା ହେବନି ତ୍ରୁଟି, ତର ର ଫଳା ହର୍ଷଉକାରେ। ସେମିତି ଦୀପ୍ତି, ଦର ଦୀର୍ଘଇକାରେ ହେବ ଦୀପ୍ତି। ଦୁର୍ଗା, ଦର ହର୍ଷଉକାରେ ଗରରେ ଫାକାରେ। ସେଭଳି ଦୁର୍ବା କ'ଣ ହେବ ନା, ଦର ଦୀର୍ଘକାରେ ବରରେ ଫାକାରେ ଦୁର୍ବା ହେବ। ଦ୍ରୁତଗାମୀ, ସେପରି ଦର ରୁ ଫଳା ହର୍ଷଉକାରେ ତ ଗାମୀ, ମର ଦୀର୍ଘିକାରେ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଏଟା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଇଛି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେବ କିନ୍ତୁ ଦର ବଫଳା ଆଉ ନନ୍ଦନ ଦର ବି ବଫଳା। ଧନିକ, ଏଠି ନରେ ହର୍ଷଇକାରେ ହେବ। ଧୂମ୍ରପାନ, ଧର ଦୀର୍ଘଉକାରେ ଧୂମ୍ର ନୁହେଁ ଧୂମପାନ। ନିରୂପମା, ନର ହର୍ଷଉକାରେ ଦେଇଛି, ଦୀର୍ଘଉକାରେ ହେବ ଶୁଦ୍ଧ। ନିଚ, ନିଚଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚ ଦେଇଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ନିଚ ହେବ, ଖାଲି ଚ ରହିବ। ନିରଦ, ହର୍ଷଇକାରେ ହେବ। ପତିତ ପାବିନୀ ନୁହେଁ ପତିତ ପାବନୀ। ପ୍ରଚୁର, ଚର ହର୍ଷଉକାରେ ହେବ। ପୁରସ୍କାର, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି ମୁଦ୍ରେଶ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଦନ୍ତେଶ ହେବ। ବାହନ କିରେ ନା, ଆମର ବାହନ ହୁଏ, ବାହନ। ବ୍ୟବହାରିକ, ଏଠି ବ୍ୟବହାରିକ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଟା ଆମର ହେବ ବ୍ୟାବହାରିକ। ବିଷର୍ଣ୍ଣ, ଏଠି ରେଫ୍ ରହିବନି ବିଷର୍ଣ୍ଣରେ, ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଷମରେ ମୁଦ୍ନେଶ ହେବ। ବହୁବ୍ରୀହିର ଆମର ଶୁଦ୍ଧ କ'ଣ, ବ ହର ହର୍ଷଉକାରେ ବହୁ, ବ୍ରୀହି ବର ର ଫଳା ଦୀର୍ଘଇକାରେ ହର ହର୍ଷଇକାରେ ବହୁବ୍ରୀହି। ବିଶ୍ୱସ୍ଥ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବ। ବାହୁଲ୍ୟତା ଆମର ହେବନି, ବହୁଳତା ବା ବାହୁଲ୍ୟ ହେବ। ଭୁଲର ଶୁଦ୍ଧ କ'ଣ, ଆମର ହର୍ଷଉକାରେ ଭର ହର୍ଷଉକାରେ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ନର ରେଫ୍ ରହିବ, ନର ରେଫ୍ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ। ମାର୍ଗଶିର କ'ଣ କି ଆମର ତାଲବେଶର ହର୍ଷଇକାର ମାର୍ଗଶିର। ମୁକ, ମୋର ହର୍ଷଉକାରେ ଦେଇଛି ନା ମୋର ଦୀର୍ଘଉକାରେ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ, ମୋର ହର୍ଷଉକାରେ ହେବ। ମିନତି, ଏଠି ନରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ଦେଇଦେଇଛି, ନରେ ହର୍ଷଇକାର ହେବ। ଯାତାୟତ, ସେଟା ଯାତାୟତ ନୁହେଁ ଯାତାୟାତ ହେବ। ଯାଜ୍ଞସେନୀ, ଏଠି ବର୍ଗେଜ ଦେଇଛି, ଅନ୍ତସ୍ଥ ଜ ହେବ ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ଆଉ କେତେକ ଦେଇଛି ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ର, ବର ଦୀର୍ଘଇକାରେ ହେବ ରବୀନ୍ଦ୍ର। ଲଜ୍ଜା, ଏଠି ଖାଲି ଜ ଦେଇଛି ନା, ଏଠି ଜର ଝିଅ ଫଳା ଦେଇଦେଇଛି, ଏମିତି ହେବନି ଲଜ୍ଜା, ଜ ଆକାରେ ଜ୍ୟା, ଲଜ୍ଜା। ଶାରୀରିକ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମ ର ଦୀର୍ଘଇକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ର ହର୍ଷଇକାରେ ଶାରୀରିକ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏମିତିକିରି ଆମର ରେଫ୍ ରହିବ କି, ରେଫ୍ ରହିବନି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣରେ। ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ନୁହେଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ୟର ହର୍ଷଇକାରେ ତର ର ଫଳା ଦୀର୍ଘଇକାରେ। ଶିକାର, ତାଲବେଶର ହର୍ଷଇକାରେ କାର। ଶୀର୍ଷ, ତାଲବେଶର ଦୀର୍ଘଇକାରେ ମୁଦ୍ନେଶର ରେଫ୍ ଶୀର୍ଷ। ଶୂଦ୍ର, ତାଲବେଶର ହର୍ଷଉକାରେ ଦର ର ଫଳା ଶୂଦ୍ର। ଶୁଶ୍ରୂଷା କ'ଣ ହେବ ନା, ତାଲବେଶର ହର୍ଷଉକାରେ ତାଲବେଶର ର ଫଳା ଦୀର୍ଘଉକାରେ ତାପରେ ମୁଦ୍ନେଶ ଆକାରେ ଶୁଶ୍ରୂଷା। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଆମର ଶୁଦ୍ଧ କ'ଣ ହେବ ନା, ତର ରୁ ଫଳା ହର୍ଷଉକାରେ ଘର ନ ଫଳା, ଏଠି କ'ଣ ଶତ୍ରୁ, ଏଠି ରୁ ଫଳା ଦେଇଛି, ତର ରୁ ଫଳା ହେବନି, ତର ର ଫଳା ହର୍ଷଉକାରେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ଯେମିତି ତ୍ରୁଟିରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ରୁ ଫଳା ଦେଇଥିଲା ଅଶୁଦ୍ଧିରେ, ରୁ ଫଳା ନାହିଁ, ଆମର ତର ର ଫଳା ହର୍ଷଉକାରେ ତ୍ରୁଟି, ସେମିତି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ଶ୍ରେଷ୍ଠତମରେ ଆମର ହେବ ଶୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସାହସ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ସାହସ, ମୋତେ ସାହସ ଦରକାର, ସାହସ ନୁହେଁ ସାହସ ଦରକାର।
ସେହିପରି ସାହାଯ୍ୟ, ଏଠି ସାହାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଦେଇଛି। ସାହାର୍ଯ୍ୟ କି ସାହାଯ୍ୟ, ର ଫଳା ରହିବନି। ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଆମର କେତେକ ଶୁଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା, ଯାହାକି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ବହିରେ ରହିଛି। ତାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖି ଜାଣିପାରିବେ। ଯେପରି ଏଠାରେ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଉଣା ହର୍ଷ, ଏଠି ଦୀର୍ଘକାର ହେବ ଯାତାୟତ, ଯାତାୟତ ନୁହେଁ ଯାତାୟାତ ହେବ, ଯାତାୟତ ଦେଇଛି, ଯାତାୟାତ ହେବ। ସେହିପରି ଆମର ଏଠି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷା ଦୁରାବସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷା ୟର ହର୍ଷଇକାର ହେବ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ। ସେହିପରି ଆମର ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଏଇଟା ହର୍ଷଇକାର ହେବ। କ୍ରୂର, ଏଇ ଦେଖ କ୍ରୂର ଏମିତି ଦେଇଛି, ରୁ ଫଳା ଦେଇଛି, ଏମିତି ହେବନି। କ୍ରୂର କର ହର୍ଷଉକାର, ର ଫଳା ହର୍ଷଉକାର କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘଉକାର ହେବ। ମାର୍ଗଶିର, ଏହାର ହର୍ଷଇକାର ହେବ ସର। ଆଶିଷ, ତାଲବେଶର ହର୍ଷଇକାର ହେବ ଆଶିଷ। ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ପୂଜାସ୍ପଦ, ପୂଜାସ୍ପଦ, ପୂଜାସ୍ପଦ ଏମିତି ହେବ କିରେ, ମୁଦ୍ନେଶ ହେବନି, ଦନ୍ତେଶ ହେବ ପୂଜାସ୍ପଦ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଅନୁସୂୟା, ଅନୁସୂୟା ନୁହେଁ, ଅନସୂୟା, ଅନସୟା, ଅନୁସୂୟା ନୁହେଁ ଆମର ଅନସୟା। ଅନସୂୟା ହେବ। ଏହିପରି ଆମର କେତେକ ଶୁଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ। ତ ତମେ ଆଶା କରିବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତମେ କରିଦେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଏଠାରେ ରହିଛି ଦେଖିକି, ଏ ଦେଖ ଅନୁସୂୟା କ'ଣ ହେବ ନା ଅନସୂୟା, ଦୀର୍ଘକାର ଅନସୂୟା। ତ ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସବୁ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଦେଖିକି ଯେଉଁଠି ବି ନ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ଶୁଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧି ତାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିନେବେ। ଏହା ଥିଲା ଆମର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବହିର ଶୁଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ ଆଲୋଚନା। ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଆଜିର ସେସନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।